राधे राधे। जय जगन्नाथ बंधुगण। भाग्य को निंदा करुवा व्यक्ति यही कहानी को थरटिए निश्चित शुणु। थरे जड़े व्यक्ति निज भाग्य को नहीं बहुत विरक्त होते। से सबुबले निज जीवन को अभिशाप बोली भावुले और कहते जे मु केउ प्रकार जीवन पाई, यह कि प्रकार जीवन, मो जीवन रे खाली समस्या अच्छी, केवल दुख ही मत घेरी रही। सबु समस्या मो भाग्य को ही आसूची। एपरी ही से दिने गोटे निरोला जगार बसी भावुला एवं निज भाग्य को नहीं निजक अभिशाप देउतला। तापरे हठात से देखिला शागुणाटीए निज पंजारे शिकारटीए धरी गोटे उच्च जगार जाई बसीगला और खाइबा आरंभ कला। यह देखि से व्यक्ति भाविला जे यही शागुणार जीवनटा तो केते भल और केते सुंदर, केते निश्चिंत से बंचुची। खाइबार किसी असुविधा नहीं, परिवार पाई शिकार करिबा एवं खोला आकाश रे घुली बुलिबा, यह होची प्रकृत जीवन। व्यक्तिटी एपरी किछि समय भाविला और तापरे से आकाश आड़ को चाही चित्कार करी कहला, जदि मु भी गोटे शागुणा होइथांती तेबे मोर भी कौनसी दुख रहंता नाही कि कौनसी असुविधा मते हुअंता नाही। हे भगवान, मते भी पक्की कर दियंतु। एहीपरि कही कही से खोला आकाश को चाही रहिला। हठात आकाशर गोटे शब्द आसिला, हे मनुष्य, तुमे कौन मु देइथिबा एही मनुष्य जीवन संतुष्ट नुहे? तुमे कौन सतरे गोटे शागुणार जीवन चाह? आकाशर आसुवा यही स्वर शुणी व्यक्ति जनक आश्चर्य है। से भाविला निश्चय ये भगवानकर स्वर। तापर से आकाश आड़ को चाहे दृढ़ कंठरे कहला, ना, मु मोर यही जीवन संतुष्ट नुहे, कारण मो सहित ही सबु समस्या घटुची, सबु दुख मो ऊपर ही पड़ुची। मु एसबु सही थकी सारे। तापरे आकाशर पुणी शुणागला, हे निर्बोध मनुष्य, पुणी थरे भाबु देख, मु तुमको बहुत सुंदर जीवन देइछि, किंतु जदि तुमे एई सृष्टि रे संतुष्ट नुह तेबे मु तुमको शागुणारे परिणत करदेबी। किंतु थरे तुमको शागुणारे परिणत करिबा परे मु तुमको आ मनीषरे परिणत करि परिबि नाही। भगवानकर एही कथा सुनी व्यक्तिटी तुरंत उत्तर देला, मु किछि भूल भाबिनी जे मते थरे अनुताप करिबाकू पड़िबो। थरे मु शागुणा हेबा परे आउ केबे कहिबि नाही जे मु मनीष हेबाकू चाहूछि। एहा परे पुणी शुणागला, जेमिति तुमर इच्छा। एवं सेही मुहूर्तरे व्यक्तिटी गोटे शागुणारे परिणत होइगला। एबिठारु आरंभ हैला खोला आकाश रे उड़िबा। से केबे ऊपर को गला तो केबे तल को उड़िला। केतेबेले निज डेणा को जोर रे हले हले उड़िला तो केतेबेले पूरा स्थिर होई आकाश रे भासिला। एवं मने मने चिंता कला, एही जीवन तो बहुत भल, बहुत मजालिया। यह ही वास्तव रे जीवन, कौनसी दुख नाई, कौनसी असुविधा नाई। एमिति भाबी भाबी से दीर्घ समय पर्यंत आकाश रे उड़ी बुलिला। एमिति ही संध्या होइगला एवं से भाबिला रहिबा पई किछि स्थान देखिबाकू हेबो। मोर निज घर हेबा दरकार, जेउठी कि मु राति रे रही पारिबी। तापरे किछि काठ कुटा संग्रह करी एक उच्च गछ उपरे निजर बसा निर्माण करिबा आरंभ कला। गोटिए परे गोटिए काठी कुटा रखी से निज पई गोटे सुंदर बसा तैयारी कला और सोईगला। परदिन सकाळु उठी शागुणाटी चिंता कला, आज प्रथमे शिकार करिबी, तापरे पुणी मजा करिबी एवं तापरे खोला आकाश रे मजारे उड़ी बुलिबी। से शिकार करबा को बाहरी जाई खोला आकाश रे उड़ीबा को लागिला एवं ऊपर रही शिकार खोजिबा पई तळकु चाहिला। सेटारे से किछि पाइला नाही। बहुत समय अतिबाहित होइगला। से चारिआडे शिकार खोजिबा को लागिला, किंतु किछि पाइला नाही। से देखिला पाखरे एक जंगल अछि एवं जंगल रे से जंगल को चलीगला, काले हुए तो सेटारे किछि भल शिकार पाइजिबो। से जंगल भितरे भितरे शिकार खोजिला, किंतु किछि पाइला नाही। संध्या पाखे आसुथिबारु से निराश होई निज बसा को फेरिबा समय थकी जाई गोटे गछ उपरे बसीगला। सेठारे से गोटे असुस्थ पक्षी को देखिला। ताकू देखिबा संगे संगे ताकू धरी नेला और खाइबा को लागिला।
ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଖାଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ନିଜ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଲା। କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଶିକାର କରି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶିକାର ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସେ ଆକାଶରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସେ ଶିକାର ଖୋଜିଲା, ତଥାପି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ସେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଭାବିଲା ଯେ ଆଜି ବି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ବି ସେଠାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୟାଳୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥର ସେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଥକି ଯାଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲା ଓ ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଆଶା କରିଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସେ କିଛି ବଡ଼ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ନିଜ ବସା ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଯାହା ତାକୁ ଏବଂ ତାର ବସାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଶାଗୁଣା ଯେଉଁଠାରୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହା ତାର ପଞ୍ଝାରେ ପଶିଗଲା। ଶାଗୁଣାଟିର ପଞ୍ଝା ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଲା। ରାତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିଲା ଓ ସକାଳ ହେଲା। ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ନଦୀ ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣାଟି ପାଇଁ କିଛି ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଏହାର ପଞ୍ଝା ବାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆହତ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ପାଇଁ ତାର ପଞ୍ଝା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଶିକାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପଞ୍ଝାରେ ଆଘାତ ହୋଇ ଲାଗିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛି ଏବଂ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବାହାରିଲା କାଳେ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ। କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସେହି ଗଛରେ ବସିବା ସମୟରେ ଶାଗୁଣା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ବିପଦ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗଛରୁ କିଛି କାଉ ଦଳ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। କାଉମାନେ ତାର କ୍ଷତରେ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାଉମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶାଗୁଣା କ୍ଷୁଧା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆସି ହଇରାଣ କଲେ। କାଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏହା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ କାଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାଗୁଣାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାଗୁଣା ଆକାଶକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେତେବେଳେ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଶାଗୁଣାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିଁ କରିଲା। କାଉମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସେ ବିଚରା ଶାଗୁଣାଟି କାଉମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବାରୁ ଶକ୍ତି ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ତାପରେ ସେହି କାଉ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଏମିତିକି ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଦିନ ବି ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରେ ବିତିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ। ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା, ସେଠାରେ ସେ ଉପରକୁ ଥାଇ ତଳେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ବି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂକ ପକ୍ଷୀ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବି ଭାବି ସେ ସେହି ଛାତରେ ମରିଗଲା।
से निजे जीवन को बलिदान करदेला किंतु आमको शिक्षा देला जे आम जीवन जेमिति होना कहीं आम सबु परिस्थिति रे खुशी रहिबा को चेष्टा करबा उचित। बंधुगण ए कहानीटी कल्पित किंतु आम जीवन में गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देउछि। मनुष्य जीवन गोटे अमूल्य जीवन तेणु ताकू मूल्यहीन भाव न भाबी ताकू बंचिबा दरकार। बंधुगण जदि कहानीटी आपको भल लगे वीडियोटी को लाइक करेंगे और चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।